नमस्कार जय जगन्नाथ मु चिन्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची चिन्मयी ग्रेट ओडिशा किचन को केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भलरे थे खुशी थे मु तो बहुत भलरे अच्छी। तो चलते देखा आज आम घरे केमी अति सहज प्रणाली बनाऊँ नान। देखु मुझे गोटे जगह नहीं तो से फास्ट नेबी कौन ना मैदा नेबी मैदा मुझे 500 ग्राम मैदा नहीं तापर मुझे देखो लुण नहीं हाफ चामच टे अधिका आपण मैदार क्वांटिटी अनुसार लुण ने आउ गोटे चामच चीनी नहीं तो आउ ये मुझे ईस्ट पाउडर गोटे चामच नहीं यहाँ फुलवाई आठी बेकिंग पाउडर नहीं हाफ चामच आउ फ्रेश दही मुझे 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ताकू भल भाव देखु मो हाथ में मिक्स कर नौची। तो एमती मिक्स कर नेला परे भल भाव तापर आम उषुम क्षीर को उषुम उषुम करके रखि तो से अल्प अल्प कर ढाली ताकू भल भाव गलई ना यार डोटा टिके नरम रहिबो पूरा सॉफ्ट कहीं फुलवाई आम छाड़ा आईटा पूरा अटा माने रुटी कला भाया डोटा हेनी यहाँ टिके आहरी नरम रहिबो। देखंतु केमती मु देखौची करके एटा तार डोटा केमती रहिबो देखंतु हाथ रे लागी लागी जाउची। तो एमती हम ताको भल भाबे गळै नबा। तापरे एठी देखंतु मोर दला प्राय हे गलानी। तो एबे मु कोन करबी ना टिके तेल नेबी मु सनफ्लावर ऑयल नहीं आपन जदि चाहती बटर को मेल्ट करके नहीं पारे ना घी नहीं पारे देसी घी किंतु मुझे सनफ्लावर तेल नहीं तो ताकू देखंतु माने हाथ रो छाड़ी जीवो ता सहित हमर सहित खास्ता टाइप रो भी हे जीवो। तो मु ताको भल भाव एमती देखंतु हाथ रे प्रेस करी करी केमती नौची एमती हमें सेप दे देगा ताको ऊपर तल को टाणी टाणी ताको करिकी एमती करी करी हमें ताको घड़ना घड़ाई गोटे पॉलीथिन रे पुरई देबा तापर आम ताको एमती रखीदेबा 2 ରୁ 3 घंटा पाई। तो 2 ରୁ 3 घंटा पर यहाँ बहुत मैंने फुलिकी पूरा बढ़िया सुंदर से हो जाइथिबो आपको देखा 3 hours later ये देखंतु आमर 2 ରୁ 3 घंटा हो जाइए घड़ना काढ़ी देखुची देखो कितने सुंदर भाव यहाँ फुली जाइए पूरा फेणफेणिया टाइप रो हो जाइए और बहुत ही सुंदर हाथ को पूरा सॉफ्ट लगे। मुझे खोलिकी आपको देखा एबे आमे से डोटा को आउटे हाथ में भल भाव चकटी नवा सेट कर नवा ताकू आमे तो आगरू तेल पकई सारी तेणु आउ तेल पकईबानी एबे आमे ताकू एमती कर गोल गोल कर किछि भाग कर नवा माने जमती रोटी टाइप रो शेप रो आमे नहीं जावा नहीं सारा पर आग को देखते मुझे केमती कौन प्रस्तुत कर ये देखो मुझे तेल हाथ हो नहीं सारा कहीं मो हाथ में न लगे तो तापर देखु मुझे पुणी थे माने जमती आगरू मुझे चकटुली आगरू तल को नौली ऊपर तल को नौली तो सेमती करके आम तार गोला टाइप रो बाहर करवा जमती कि आम रुटी रो साइज रो गोलाटा करती देखो मुझे से साइज रो नहीं एमती सब जाक नहीं तो तापर आपन चाहिए आपको छुरी रे मध्यम काटि पारिबे आईटा आपण मैंने देखते पूरा घरे आम के सुंदर भाव अति सहजरे बनाऊँगी किंतु आम मार्केट रू जेकोसी जिनस आनिकी खाइबाटा स्वास्थ्यपाई भल नुह। तो ये देखो मो बटर नहीं बटरटा अमूल अच्छी तो आपको आम फास्ट मेल्ट करवा तो मेल्ट करनबा ये किसी बटर को नहीं तापर गोटे बाउल रे तापर मु गैस ऑन करी ताको टिके मेल्ट करई नबा। एबे देखंतु हमर बटरटा मेल्ट हो सारानी तो एबे आमे जिबा नेक्स्ट स्टेप हमर कोन ना आमे एबे माने जो रोटी रो शेप नहीं थिले ताको शेप भलिया जो साइज रो करथिले आमे किछि मैदा मिले तापर ताको आनिकी गोल गोल पूरा रोटी टाइप रो बेलिबा किंतु यहाँ आमर बहुत ही नरम थाए बेलिया टिके कष्ट हम फिर भी यहाँ मैदा देकी बेलिले बहुत भल ताको एमती गोल कर देकी आम बेलिबा और यहाँ पूरा पूरा पतला रुटी भाया हेनी आम यहाँ मोटा मोटा करिया देखंतु मु केमती करुच्ची तार स्टेप गुड़ा को भल भाव फॉलो करंतु देखो मुझे ऊपर टे मैदा देली तो तापर मु बेलना बाड़ी साहाय्य पूरा हल्का हाथ में मत बेलिया देखो
ମୁଁ ହାତରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ୟା ଉପରେ କିଛି କଳା ଜିରାକୁ ନେଇ ନେବା, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ତ ଚାରିପଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ନଚେତ ଆପଣ ରସୁଣକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ପକାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକୁ କି ଗାର୍ଲିକ୍ ନାନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ଲେନ୍ ନାନ୍ କରିଛି ମୁଁ, କେବଳ କଳା ଜିରା ଆଉ ଯେଉଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ମୁଁ ପକାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇଛି, ତାରେ ଅଳ୍ପ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି ଆଉ ହାତରେ ତାକୁ ଏମିତି ଚାପି ଚାପି ଦେବି, ନହେଲେ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଉଛି। ୟାର ପଛପଟଟାକୁ ମୁଁ ଅଲଟେଇ ନେବି। ପଛପଟ ଅଲଟେଇ ନେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ପାଣି ଟିକେ ରଖିବା, ପ୍ଲେନ୍ ପାଣି। ତ ତାକୁ ପାଣିକୁ ଜଷ୍ଟ ତାର ପଛପଟକୁ ଟିକେ ଟିକେ ହାତରେ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ହାତ ହେଇକି ଏମିତି ଥାପି ଥାପି ଦେଲା ଭଳିଆ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣ ସେମିତି ନ କରିପାରିବେ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାକୁ ଓଦା କରିକି ରଖିଥିବେ ମୋଡ଼ିକି, ତ ସେ ଓଦା କପଡ଼େ ଯେଉଁ ଆମର ବେଲିକି ରଖିଲେ ନାନ୍ଟାକୁ, ସେଇଟା ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଟିକେ ଥାପି ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣ ତାୱାରେ ପକାଇ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ନେଇଛି ଆଉ ତାୱା ମଧ୍ୟ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ବନେଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ପଟଟା ଆମେ ପାଣି ମାରିଥିଲେ ସେଇ ପଟଟାକୁ ପକାଇଲେ ତାୱାରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଫୁଲି ଫୁଲି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ତାୱାଟାକୁ ଓଲଟେଇକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଲଟେଇଲେ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ଆମର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବା ହୋଟେଲ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଣି ମାରିଥିଲେ ତା ପଛପଟ, ସେଇଟା ପୁରା ତାୱାରେ ସେଟ୍ ହେଇକି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ବନିଯାଇଛି ନା। ଏବେ ଆମ କାମ ହେଲା ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବଟରକୁ ଆମେ ବ୍ରସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ନେବା। ତ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଘରେ ନାନ୍, ବଟର ନାନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର, ମୁଁ ତ ଖାଇଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଟାଇପ୍ର। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଲ କରିଛି ଆଉ କିଛି ଲମ୍ବା କରିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ସେମିତି କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ବଟର ନାନ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖା ବି ଯାଉଛି ବହୁତ ୟମି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଉ ନାନ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଚଟଣି କିମ୍ବା ତଡ଼କା କିମ୍ବା ଛୋଲେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।